السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، الفيديو ديال الماكرو إيكونومي ديال السمستر 2 كوريكسيون ديال ليكزامان ديال سيسيون راتراباج ديال 2019 ديال بروف أبوريك الخاص بكلية الاقتصاد ابن زور بمدينة أكادير. دونك غنبداو بالكيسيون نيميرو 1 ليكزامان اللي هو اكزامان KCM. لو ديفلاتور دو PEP. Le déflateur de PEP. Quand on a le déflateur de PEP, ou déjà de tous les comme le cours, le rapport le PEP nominal avec le PEP réel. Donc le jawab A. Le rapport entre les prix courants et les prix dans l'année de base. Oui, c'est ça. Le rapport entre le PEP nominal et le PEP réel. C'est ça. Donc le mesure de la valeur des biens et services au prix constant khata, la mesure de valeur de biens et services au prix courant khata, le rapport entre le PEP et le PNB khata. A ou B. C'est le déflateur de PEP. Le PEP nominal مقسوم على le PEP réel, c'est-à-dire le PEP nominal, le PEP réel مقسوم على le rapport. Le PEP nominal qui met le prix courant ou le PEP réel qui met les prix constants, c'est-à-dire les prix dans l'année de base. Dans le modèle macroéconomique classique, l'équilibre sur le marché du travail est analysé par la théorie quantitative de la monnaie. L'équipe analysable la théorie quantitative de la monnaie ou le marché de la monnaie, le marché du travail. L'épargne est une fonction décroissante de taux d'intérêt. L'épargne est une fonction croissante de taux d'intérêt. L'investissement est une fonction croissante des taux d'intérêt. يعني أن l'investissement تكون une fonction décroissante de taux d'intérêt. L'offre du capital, c'est-à-dire هو l'épargne, provient des ménages. Oui, صحيح، حيت les ménages هما اللي كيديروا l'épargne. حيت l'offre du capital هو l'épargne. L'équilibre sur le marché du capital est donné par l'égalité entre l'épargne et l'investissement. Oui, صحيحة. Donc le modèle keynésien simplifie. La propension moyenne à épargner est définie par le revenu d'équilibre. Là, le montant dont augmente l'épargne lorsque le revenu augmente avec une seule unité. Donc, le montant dont augmente l'épargne lorsque le revenu augmente avec une seule unité. C'est la propension marginale, mais c'est moyen. La variation de l'épargne divisée sur la variation de revenu, là, c'est la proportion marginale. La pente de la courbe d'épargne, là, B ou C ou D, là, qui met la proportion marginale. La part de revenu signée à l'épargne, oui, c'est ça. Donc, j'ai ça, E. Question 4. Dans une économie fermée sans secteur public, l'équilibre du marché des biens et services est réalisé lorsque la production est égale à la consommation, le revenu national Y est égal à la dépense globale, oui, c'est-à-dire économie fermée, l'offre globale qui met le revenu national Y qui c'est la demande globale, c'est-à-dire l'économie fermée. Les fuites sont égales à l'injection, oui, c'est économie fermée sans secteur public. Les fuites sont l'épargne ou l'injection ou l'investissement. L'épargne S égale à l'investissement autonome. C'est ça. Et là, les fuites, donc, je vais passer à BCD, BCDE, la courbe ES. La courbe ES concerne l'équilibre sur le marché des biens et services. Donc, l'ensemble des points d'équilibre sur le marché des biens et services. L'ensemble des combinaisons des revenus taux d'intérêt pour lesquels il y a égalité entre l'investissement et l'épargne. Donc, donc l'ensemble des points d'équilibre sur le marché de la monnaie de la LM, la courbe LM. L'ensemble des combinaisons des revenus taux d'intérêt pour lesquels il y a égalité entre l'offre de la monnaie et la demande de la monnaie LM. Une relation positive entre le revenu et le taux d'intérêt, non, l'axe, relation négative. هذا LM. هو LM. أما في AS, la courbe AS, elle a une relation
négatif entre le revenu et le taux d'intérêt. Question 6. Dans le modèle keynésien, les exportations représentent les exportations. Je vais mettre les exportations, je vais mettre demande extérieure. Des injections. Demande extérieure et des injections. Donc d'abord, pour les questions théoriques. D'abord, sur les questions de cours. Donc, soit une économie simplifiée, la fonction de consommation est donnée par la consommation qui est facile à Y زائد 200 et l'investissement par E qui est 300 investissement autonome. La demande globale شحال كيساوي. Donc la demande globale هو la consommation plus l'investissement. علاش؟ لأننا عندنا économie fermée sans secteur public. ما كاينش عندنا les exportations et l'importation وما عندناش les dépenses publiques et le recette fiscale. Donc نعوضو la demande globale, la consommation هي 0.4 زائد 100 0.4 Y زائد 200 زائد 300 ديال les investissements. Donc la demande globale كيساوي 0.4 Y زائد 500 0.4 Y زائد 500. ها هو جواب aucune réponse مكايناش 0.4 Y زائد 500. D'accord. Question 8. Le revenu d'équilibre est égal. Le revenu d'équilibre est égal. Le revenu d'équilibre est égal. Le revenu d'équilibre, donc question de le revenu d'équilibre, quand on a un Y, كتساوي la demande globale C زائد E هي 0.4 Y زائد 500. دونك هاد Y يعني غتكون Y ناقص 0.4 Y كتساوي 500 يعني 0.6 Y كتساوي 500. دونك يعني Y كتساوي 500 مقسوم على 0.6 ونحسبوها. كتساوي 830.33. Donc aucune réponse. 833.33. Question 9. Le seuil d'épargne. بالنسبة للسeuil d'épargne شنو كتساوي؟ السeuil d'épargne هي C0 على واحد ناقص سي. C0 هي هاد هي هاد 200 لا كونسوماسيون انكومبريسيبل كنقسمو على واحد ناقص سي. سي هي لا بروبونسيون مارجينال لا 0.4. دونك 200 على 0.6 كتساوي 333.33. دونك aucune réponse. La propension marginale à l'équilibre est égale. راه هي نيت هاد 0.4 هاي et c'est la proportion marginale à consommer. Donc pour l'exercice numéro 2 l'équilibre sur le marché sur le modèle ESLM. Donc soit les données suivantes C0 PMC I0 MX revenu plein emploi. Donc هذا غير équilibre عادي كاين 3 à 4 exercices équilibre عادي. Donc اش كتلاحظوا بان عندنا ليكسبورطاسيون وعندنا لامبورطاسيون ولكن ما عندناش جي و تي. دونك il faut كيكون عندي ام و اكس راه كنعنيو ان عندنا ايكونومي اوفرت. هذا راه ايكونومي اوفرت واش افيك سيكتور بيبليك ولا سون سيكتور بيبليك. شنو كتلاحظوا بانه ما عندناش هادوك جي زيرو وما عندناش لي روسيت فيسكال. دونك هذا ايكونومي اوفرت ولكن sans secteur public بلا secteur public. فهم؟ دونك نمشيو للكيستيون نيميرو 12 لا فونكسيون ديبارن. دونك كنعرفو بان Y كيساوي C زائد S
دونك اس اللي هو الإبارن هو إيكغيك ناقص سي. دونك اس كيساوي إيكغيك سي نعوضوها. سي هي سي زيرو اللي هي 100 زائد لا بروبونسيون مارجينال ان كونسومي 0.8 كنضربوها في إيكغيك. هنا عندنا سون إيطا يعني إيكغيك كتساوي إيكغيك دي ديريكتومون. دونك l'épargne donc S هو Y ناقص 100 زائد 0.8 Y. دونك S هنايا نعملو ب Y هي Y عامل لي 1 ناقص 0.8 ناقص 100. دونك S اللي هو 0.2 Y ناقص 100 ولا نقدرو نكتبوها بحال هكا S كتساوي ناقص 100 زائد 0.2 Y. تقدروا تقلبوها. دونك هذا هو الفونكسيون ديبارن هي ناقص 100 زائد 0.2 Y. هادشي اللي الجواب هو A. Question numéro 13. Le revenu d'équilibre. Donc pour l'équilibre sur هو Y زائد M كتساوي D زائد X. دونك Y هو D اللي هو D لا دوموند جلوبال ولا لا دوموند انتيريور اللي هو لا كونسوماسيون زائد لانفستيسمون زائد هاد اكس. دونك هادي ناقص ام. هاد ام مشي ليه تولي ناقص. دونك نعوضو لا فونكسيون دو كونسوماسيون هي 0.8 إيكغيك زائد 100 زائد لانفستيسمون 500 زائد اكس اكس 100 ناقص إيكغيك ناقص ام هي 10 زائد 0.2 إيكغيك. نحسبو ديفلوبيو الكالكول. دوك 100 زائد 500 زائد 100 هي 700. دونك 0.8 إيكغيك زائد 700 هادي ناقص 10 ناقص 0.2 إيكغيك. 0.8 ناقص 0.2 إيكغيك هي 0.6 إيكغيك. دونك إيكغيك كتساوي 0.6 إيكغيك زائد 690. دونك يعني أن إيكغيك ناقص 0.6 إيكغيك كتساوي 690. دونك إيكغيك كتساوي إيكغيك راه هادي 0.4 إيكغيك ناقص هادي هي 0.4. دونك إيكغيك هو 690 مقسوم على 0.4. نحسبوها 1725. دونك هذا هو الجواب الصحيح 1725. ها هو الجواب هو B. Question 14. L'entreprise décide d'augmenter leur investissement de 50. Quel est l'impact de ce changement sur le revenu d'équilibre? Donc, on le multiplicateur d'investissement. Donc, delta de Y كتساوي K في delta de I. ديال العلاقة delta de Y كتساوي K هي 1 على 1 ناقص 0.8 كنضربوها في delta de I هو المونطون باش تزاد لي زانفيستيسمون هو 50. نحسبوها غتخرج لينا 250. هو C. Donc lequel ou lesquels des changements suivants permettant de réaliser le plan emploi, la hausse d'investissement de 5, la hausse des importations de 10, une dépense budgétaire de 5 financée par un emprunt public. حتى وحده فيهم صحيحه حتى وحده فيهم صحيحه باش نقدروا لو بلان امبلوا ميمكنش نخدموا حتى شي وحده فيهم صحيحه. ليكيليب دو بلان امبلوا 1800 حنا يلا عندنا 1725 يعني صعيب باش نوصلوا امبوسيبل. Donc question exercice numéro 3 ديال la courbe ES-LM ديال la courbe ES-LM. donc عندنا la fonction de consommation كتساوي 0.9 Y زائد 80 et l'investissement
كتساوي 1000 ناقص 400 إي. الواحد كتساوي 0.25 إكريك. الجوج كتساوي 100 ناقص 500 إي. و إم لا ماس مونيتير كتساوي 400. دونك هادو هما لي فالور لي عندنا. نبداو بالسؤال الأول. قالك كيل هي لو غولاسيون ديكيليبر سور لو مارشي دي بيان اي سيرفيس. الغولاسيون ديكيليبر هي هادي بعد هادي صحيحة. إكريك كتساوي سي زائد إي ونخدمو بها. دونك إكريك كتساوي سي زائد إي. سي هي 0.9 إكريك زائد 80 زائد 100 ألف ناقص 400 إي. دونك هاد إكريك كتمشي لهي. دونك إكريك ناقص 0.9 إكريك 80 زائد ياك 1000 لا 100 ماشي 1000 100. هادي 100 ماشي 1000 100. دونك هي 180 ناقص 400 إي. دونك 0.1 إكريك كتساوي 180 ناقص 100 إي. دونك إكريك دونك 180 نقسمو على 0.1 عطاتينا 1800. دونك 1800 ناقص هادي 4000 إي. حتى هاد 400 قسمنا على 0.1. دونك 1800 ناقص 4000 إي. هاهي الجواب هو السي. تا السي صحيحة. ليكيليبر سور لو مارشي دو لا موني هو ام كتساوي ال واحد زائد ال جوج. نحسبوها. ام اللي هي 400 كتساوي ال واحد 0.25 إكريك زائد ال جوج. ال جوج اللي هي 100 ناقص 500 إي. هي 100 ناقص 500 إي. دونك هادو ندوهم لهي. يعني 0.25 إكريك كتساوي 400 ناقص 100 زائد 500 إي. دونك 0.25 إكريك 400 ناقص هي 300 زائد 500 إي. دونك هادو غنقسموهم على 0.25. 300 نقسمو على 0.25 زائد دونك هي 2000 إي. إكريك كتساوي 1200 زائد 2000 إي. هاهي الجواب هو أ. هاهي لقيناها. كيل لو غوفوني ديكيليبر. دونك باش نحسبو لو غوفوني ديكيليبر كنديرو ال ام اي اس كتساوي ال ام. يعني اي اس يساوي ال ام. يعني داكشي اللي لقيت في لاكورب اي اس خاصو يساوي اكريك ديال لاكورب ال ام. يعني هنا هاد 1200 زائد 2000 اي اللي لقينا ديال ال ام خاصها تساوي ليا هاد 1800 ناقص 4000 اي ديال اي اس. 4000 اي. دونك نديرو دونك هادي تمشي عند هادي وهادي تمشي عند هادي. دونك يعني 2000 اي زائد 4000 اي هتساوي 1800 ناقص 1200. دونك هادي هي 6000 اي كتساوي 600. دونك اي هتساوي ليا 600 لا 6000 كتساوي 0.1. اي كيساوي 0.1 يعني لو طو دانتيغي كيساوي 10%. دونك باش نقدروا نجبدوا لو غوفوني ديكيليبر نجي لهنايا ونعوض اي ب 0.1. يعني إكريك 1200 زائد 2000 في 0.1. يعني إكريك تخرج لينا 1400. 1400 لا تخرج لنا 1400. ها هو الجواب 1400. En supposant l'État intervenir par une dépense publique de 50. Cette dépense publique est financée par un emprunt public. L'impact de cette intervention sur le revenu national. هنايا l'État دخلت يعني دلتا دو إكريك تساوي لنا ك
دلتا دو جي لي ديبونس بيبليك، يعني دلتا دو إيكغيك ك هو واحد على واحد ناقص هاد لا بروبونسيون هي 0.9 وكنضربوها في 50 يعني شحال تعطيني 500. هي هذا 0.50 يعني 500 هادي 10 في 50 هي 500. دونك الجواب هو A. Question الأخير. On déduire le revenu et le taux d'intérêt. On déduire le revenu et le taux d'intérêt d'équilibre. Donc le revenu d'équilibre جديد، le revenu القديم كان عندنا 1400 غنزيدو هاد 500 جديدة غتعطينا 1900. هذا هو الغوفوني الجديد. اما بالنسبه لوطو دانتيغي سهله. لوطو دانتيغي غنجيو مثلا لهنا، نجيو لهادي، نجيو للطو دانتيغي غنديرو إيكغيك اللي هو خرج لنا فيه 2400 كتساوي لنا 1200 زائد 2000 إي. دونك يعني أن 2000 إي كتساوي 2400 ناقص 1200 يعني 1200، يعني أن إي 1200 لا 2000 نحسبوها يعني 0.6. دونك هذا هو لو ريفوني ديكيليبر. دونك 0.6. دونك راه قيلا درت شي غلط في الكالكول، درت شي غلط في الكالكول. دونك 2400 1200 عفوا ماشي 1400 1900 غير غلط في الكالكول 1900 ديزولي بور الفوت. هادي راه 1900 ماشي هادي 1900 ماشي 2400 1900 يعني هنا غتخرج لنا 500 يعني إي كيساوي 500 على 2000. لا 700 هاد الفوت في الكالكيل. دونك 1900 ناقص 1200 هي 700. دونك هنا غادي يكون عندنا 700 على 2000. غتخرج لنا 0.35. أعيد بالنسبة لهاد الكيستيون. حنا الغوفوني الجديد خرج لنا 1900 غنمشيو نعوضوه هنا، نديرو 1900 نعوضوه هنا بإي يعني 1200 زائد 2000 إي. دونك يعني 2000 إي كتساوي 1900 ناقص 1200 يعني 2000 إي كتساوي 700. وغنديرو هادي 700 مقسوم على 2000 تضرب 0.35 يعني 35%. هذا هو لو طو دانتيغي ديكيليبر. دونك هذا هو الجواب الصحيح. والى اللقاء، نتمنى انكم استفدتوا والى اللقاء.